Ena matai sanga ni bole pita na kana wa sa rua ena tikine thiwa e kana i bola tambo i ko ke mundo nei tamba tamata ndingi tanki amata mbete ba turanga amata intui alo so sava atamata sa tau kiana na kalau mundo ba reita ka kina na nona binna kasara o kwa ka dibi ke mundo mana butu buto ke na rarama ebe ba kurumbu itake ni sayandra ni bola binanga talema na lubini kalau au ngustal tu ni kalau ngustal tu ni First Light Gospel Ministry me wangayandra kau bula tali tu be kemani ena matanga indai ena da tale ni nonda turanga kena nonda bula nongoni turanga Jesu Kristo ni bersanga ni toso na nonda bingaravi o sasureti kanda ndi rasanga ni lulunga no lunda nangarawa na kalongo ena ndona masu da mosamanda tamai keme misanga mai loma langi na kalau lebu na kalau ndolo loma na kalau indono munuro kobi na kalau sakai kili talanga munundo kai na kalau kuni sawan din tai kini sawoti ni kili kanto kai munung garabi munula beti munu bago bini benakataki ena dada sanga ni be mbuli ena dada ni be bambulai ena telana mai kalibare ena dada ni nomni be maroroi kabi karoni boli tumai ena ni mamimbula kena ni mamindui mata bu vale ena be ngauna saochi ena mbongi me doba tali tiumai en dua tale na mataga bo saga indai o ke mani sa talanga no suli tiu be ke mami nei nui nin dona singa kuni na lesuwi ke mami tale mai munu mai kauti ke mami me ke mami leki bola ka tiko bata ke mani ena dona buru sanga kina tangi na oda nararawa na butungo na buru ke mami bola tiu ke nei indai e levu kina nei bala dai levu kina vika endo viva totonga ni kina na bonida wo sibe na kana taraibiti tuko ena ngauna indai na COVID-19 kaya balati tu kina tao tu na non rabuli nei soli tao tu na kana ndo wakayanga tangi na kaka na binaka loma ni mata bu bani sa senga na dakadaka levu ni vi kandrendre ke mem sama isotava ye turanga na buru kunina mai kauti ke mem kina ena kuni kina baka dewa na senga nindona ka kema mi va melea me tu ena vuruvurongo mena kune kina senga talanga kina na mate ni mami kalau ena matanga indai kema mi lau tale mai vi kemani kabatu sai kema mi tiko ni kema mi tamata mbale ka kema mi tamata ibala da ni alo binana kalau ni bosochi ke mami ni baka sabata ki kema mi kena mi ndui mata bu vale ena nomunindra ka tirsa ka nentelana mai kalibari na nomuni bosa baro tale me kema mi vio sei talkina ena matanga indai kema misa kire turanga nangasi ni buli na nomuni yalo tambo mena mai tumberi ke mami ka bagabuli di ke mami ena nomuni bosa sule talanga be ke mami turanga na yalo ni bagarorongo ena matanga indai vinaga baga lebu sara turanga na nomuni loloma vinabo lebu nantelana mai kalibari vinabo lebu na nomuni yalo tambo ke na nomuni bosa vinatanga ba lebu na lube muni ersan dambe ka bagarorong tali tikumai ena dua tale na mataga bo indai na wale besar turang sa ronga da nema mi masu Jisu na isoro na nema mi bambula emeni Jisu na ulutanga sanga ni nonda wakasama vangayalo ena mataga indenda e ka koto vangona kena rorongo the 4 titles tomiki tinga mai na nonda ulutanga mai na ikuri ni buli katiko ena singa ba rombuka ni nonda lesoni ka krei derau ninda lako vatamanda mai ena matai ni bole pita na wase rua mana tikine diwa merdo mana tikine tini koto saka kina no non dale soni ena mataka tale indenda kato ko bangona keno rongo but you a chosen generation na 4 titles ena vana the vuti katiko ena matai ni bole pita ena wase rua ena tikina ediwa na matayo ya chosen generation na itamba tamata dingitake yana kena matai kene kerua a royal priesthood na matambete yalo sava kene katolu holy nation na matini tu vakatambui otana kene kava
his own special people. O ira na nona tamata dingitaki na kalau. Ura na nona tamata biu baga tiki ni kalau. Enda sa tarato mai na kenai vaga madala e na ka e sereka na vola tambo vaga ipiriu na kenai vaga ndeo talanga vakiriki mbete ni kunei na va na idha vuti ungo e na vola tambo makawa. Ne vola tambo makawa e na vosa vaga ipiriu lago mai kina singua, lago mai kina na vaga ndeo ya. Ka York e na kena vaga ndeo e na vosa vakiriki. Membeleta na vosa ngo special. En dona ka en do tani mai na veka e normal. Veka en dandau reida na vesinga. Koengo e kuni ndrendre me vakana e loka ni dilio. Ane vakasama ni special. O masulanga tiko na kalau me kuni ndua na laini me lutu e na matanga indai. Me vekimani na sema online tiko mai e na talibon. Bela te ndona i tuku talei kambimbi na vuno e dhurmaikina na vuno itini na nonda lesoni e na matakata lendendai. O wawini binaka waka lebusara ni sangani ndo na laini e lutu e na matanka endendai. E na matanga na noa e da tarati ukina na wakasama ni spiritual Israel. Uira na Israeli vangayalo e mai wakangata kina na posongo Israeli ena kena i vamadala se na tikina da bulide tigo na matanga na noa me vevuke ena nonda vaka nanano ena nonda menda vaka mbauta ni privilege vatanga e sulena kalobe ira na Israeli sama isuleo kwa vekenda sini ndo na kena duindui modobuta tale na vaka sama na vuni kena mai ba da vuti tiko ni okenda na Israeli vagayalo so erendo vakangataga so na keni vagandeo na New Testament Israel so talendo vagandeo taka na modern Israel e toto vata tiunga na karebe tu kunetiko na vunika na mai vato kai tale weekend menda Israeli balanta na privilege watanga na kavatanga Yesu lena kalo ve ira na Israeli ene volatambu makawa e mai suleta le weekenda e nei vola tambo vo. Kanta na pakan dina taka na mataka tale indai. Na tikini vola tambo na matai ni pita wase rua na tikini dio kanonda leso intiko na mataka tale indai. Ngore indo na tikini vola tambo e kerea se borrowed tax. Ka kerea mai e nei vola tambo makawa kopita. Me mai vakayanga taka. Veikanda e vakangata na kalau ve ira na Old Testament Israel. Kamai vakangata ki veikanda e nei vakatau tu tini ngauna se o kenda na ngauna ni vola tambo vau. Sera nindu na kendra indui. Ia na mataindai enda na kau kina vanua e vakangata kina na kalau se koe na tiki ni vola tambungo ni lango manda mai vataki au ena nomuni vola tambo ena voli lakoyani na kiana wasaga tin kadhiwa lakoyani na kiana wasa tin kadhiwa enda na tobole menda na tomika na context ni Old Testament ena vuku ni vakasama membeleta na 4 titles oya se van neither vuti kwa vakanga tagaupita ka keremai mana voli lakoyani ena kiana wasaga tin kadhiwa nila kumanda mai batake au ena nomani vola tambo ena lakoani ena kena wasaga tin kadio menda vinda amanda na wase tin kadio sakongo ena kena imbiumbiu e vina katana yalo tambo menda tumika sakakina menda vuli sakakina sabina kama ina mataini tikina meadhova na tikina itolo e tiko kina na itala noa se na ituku membalenta na nona deliver ta ki irma na Israeli sere ki irma na Israeli nakalou mai ichpita ke wana ulika na tikina indua in the 3rd month na katolini vula after the children of Israel had gone out of the land of Egypt na katolini vula
Yanavula kwersa ambimbiu maikina karasereke na bosa binaka mendendo vakangataka ena vuko ni lako ya se kwa na nonra sereki mai ena voli chuta na wasi endu na tikine lima e vakandeo tako kwa na sereki ya e kavango kwa era vakambulai mai saved them from Egypt. Volana tikine volatambo ya chuta wasi endua ena tikine lima ike samai vakantanga volatambo in the third day after the children of Israel had gone out of the land of Egypt. On the same day, they came to the wilderness of Sinai. Ersayado mai kina velukutu mai Sinai. And sing about the way. And tigine rua. For they had departed from Rephidim and come to wilderness of Sinai. Ersayado mai kina velukutu mai Sinai. And camped in the wilderness. Karasa mai tara korotoka ser mai kemba toka en na loma nilukutu mai Sinai. Rongoda na biyo kanilo mani ngona yalo ni nona ve bagambulai nakalo ve kanda mai kalivari. Ngo ndo na kana shadow. Ndo na kana itukutuko e ve bagamatanta takatigo ve kanda sei kwa na ve bagambulai. Na ve sereki redemption salvation se enandotale na kena ivavandewa na nona ve deliverance nikalo sebnaka ulika na ka weekend na tikine tolu mamure bang malua kana tire tolu. And Moses went up to God, and the Lord called him from the mountain, saying, thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Kabangona kalome Moses mulako daki mai ona tukuna veiko na kamo tukuna veira na matangali ne Jacob na matangali ni Israel na lube Israeli. Na veokani lumani ni mbera ni mai tukuna kwa veira e veo matata tagatale kwa veira ni kalou e a sereki irmai Ichipita. Ena tikine ba, you have seen what I did to the Egyptian. Nusan reida na kao the kaba beira na ka Ichipita. And now I bore you on eagle's wing and brought you to myself. Kabango kwa reida, nusa tiko ike ena lomani lukutu mai sani ai. Obne kanta mo ba matata tagabi kemani, oyao kau sereki kemani mai. Oyao kochi kemani levi mai Ichipita. Oyao koti kemani mai mebakana tambani ikeli. Nanongu koti kemani levi mai. Ebi bakana numi iratali tokoya ena tikina eva. Renombita bango, mana tikina indua medavana tikina itolu, yana deliverance se redemption. Ena tikina eva se kwa na salvation reminder. Vivana numi iratale, okoya, nikalo esereki iramai. Okay, lamma yana tikina lima, kana tikina lima. Now therefore, kakwa ena ngone indai ena buguni tikina wea, en bugni be sereki o sereki kemuni levi maikina raida na bonua e dhuru maikina na context ni 4 titles na bono e dhuru maikina e dhuru mai ni sa be sereki oti mai na kalo bete lebuna ngauna endendo bakanga tako osuma na mateni pita wase rua na tikina diwa kana dondonu mokila na bunua dondonu me vaka nga tagikina na context ni tikini bola tambongo ye moko kila lesu tale kina original kona bunua ya tomi maikina nangase opita o kwa ndorutu mixa tiko ena mataka talente tikine lima kana tikine lima. Now therefore if you will indeed obey my voice kana tikine ngo reda
ena bugni tikinongo, bugni tikinadaw, ni sa sereki kemuni oti mai, o ya ove sereki mai, now therefore, ena ngone indai, ena bugni tikinoya, o kevaka, vakataka ike kwa na bosongo, if, rede sama imbite ike kwa na condition, ni kana marautaki, sei kwa na 4 titles, Dono tumiki somboya. Bete senga ni tumiki wala nga baka vitalia na mataini pita wasi rua na tikina idhiwa na 4 titles oya na vana the vuti tanlei vana the vuti baka maringeti oya. Rongada mene ulik som, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me. Rede nabio kanilumani a conditional togoya. If kebukako talai rawa kina nongu vosa kamuria na nongu veya la lanti kabangoko kwa konayado motamata talei taki special. Tamata baga tiki tanki. Tamata nduon tani. If banga taka toka underline taka na tiki nongo. If keba ka walenga. Rongada. Obia banga matata biki ande dota na tiki na ike. Ngo na condition ni kana marau tanki. Seikwa na 4 titles waya. Sanonda woti tu na 4 titles waya. Through the promise given to Abraham. And I was a tin karua and a volunteer vagategibu. Sanonda woti tu. Yemenda marau tanka na 4 titles waya a conditional. Na mateni pita wase rua na tikene diwa. Sanonda woti tu and a buku I kalivari. Yemenda marau tanka. Na the vuti e vawaya na biokani lo mani and don't menda comply to the condition. Kakena condition oya na nonda talai rawa kina nona bosa na kalo kanda the kavatiko na ka etiko ena nona viela lanti. Sebenaka ukere mauliko somo na tikinongo. Kasomo na tikinongo, you shall be a special treasure. Kona yau taleve yau to me. Above all people, for all the earth is mine. Kabangoko abe irto doko na tamata, ena kenra maliwa na tamata todo ko burubura, oiko na ka taleta ki veyao. Sangai lago tikongo na ilago lako, uiranga na Israeli, erse lago tikongo. Nabio kandilumani kabango kwa reda na ngona nusana yado kine ki kenani. Gona kanu na marauta mai kenani. Nuna yau tale yana kenra maliwa nebe mati ni tu tale so. Nabio kandilumani a conditional kebaka ko pinakata mo marautaka. Na kenani vota langa nabio kani kwa enda lago tigo kinongo. A conditional o kwa. E chico na kena condition. Ka kena condition oya na nonda talai rawa kina nona bosa na kalau. Tikine ono. Lapa teman-teman iba tikine ono tikine ono. Karena tikine ono. And you shall be to me a kingdom of priests. Lau talamaikin na matambete yalo sava. Uliksombo. And holy nation. Na mantini tu bagatambui. Kaso manatingin ng gorong at mabilig sombo, these are the words which you shall speak to the children of Israel. O binagata mo antalain ta na tikinoa, these are the words. Sabaraw tukun na tikonggo kwa, ve iran na tamata ng ngaunoya, ong gonabosa, kunina bagaray takabira, meratalay rawa tikokina. E ana tikine ono. These are the words. These are the words which you shall speak to the children of Israel.
Lausar man na may pagkatotoo, lakin na tikina rusang bulkalima, na ito ni tikina. Kana tikina rusang bulkalima, so Moses went down to the people and spoke to them. And Moses went down to the people and spoke to them. Katukuna veira. Nadawi tukuna veira? These words. Na these words awaya na biokani lomani. O kwenge me teki butanki and tikine rusang vulu. No wase rusang vulu. Wase rusang vulu tikine indu akabangona tikin. And God spoke all these words. O kwa na vosa batanga na these words kwa tukuna ena tikine ono me tukuno kwa be ira na Israeli ke baka erna muria gona ka erna marautaka sei kwa na va na titles o kwa me tokoro takatale se me baganga takatale na gaso pita na matain pita ena kana wase rua ena tikine diwa na biokani lumani gona context ni vonuan dondono me durukina na vaka sama ni matai ni vole pita wase rua ena tikene dewa na 4 titles oya gona matai ni vonua e vaka ngataka kina na kalo katikibu kina me fulfill taki na vosa ni yala oya na 4 titles oya e tiko na loma ni pankete ni bagatigabu wasetin karua kakana kalo veya parama mana tikene ndua me dova na tikene sagai tolo e senga ni duanga na mata e vura tau donko e kebe ira na Israeli da samai bulida tiko na leso ni noa na privilege watanga waya samai soli veikanda na Israeli vagayalo. Yenebio kani lumani, obviamente reto sombo na baka samsa kongo, sei kwa naitabi oya, naitabi membalenta, na nonda sereki, uira na Israeli se nonda sereki mai, vata kei na kena baka matata taki, se baka matana taki, sei kwa na vei sereki oya, ena nonda mbula. Sei kwa na nonda talai rawa kina nona bosa na kalong. Na talai rawa kina nona bosa na kalong, indeed obey my voice. Kaya baka enda talai rawa kina nona bosa na kalong, na vei ka talai tagi kwa iti kwa na vana titles na vana the buti waya, enda na marotaka. Sengolanga na buruburungo, enda na marotaka katawa mundo. Yana kanta leita kena vio kanilomani. Wili kana dawe kabiki andana wase rusang vulu. Wase rusang vulu ena tikina indua sanga me banga matata tak okoya na dabana these words kwa tiko ena tikina saga ono. And God spoke all these words saying, Tinerua, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Yando na tikina mbimbi. Yana uto ni vuno itini taudoko. Sei koe na nona beise reki mai nakalo. Ronga dangosa mai ya doba tikongo na ngau ne me solieki na nakalo na ivuno itini. E me solieti ko ni uoti na nona sereki mai. E senga ni beise reki mai na vuno itini. E vese reki mai na nona loloma na kalou. E vese reki mai na nrane chisu ka wakatankarkartake na nrani manu kamboro kina sei kwa na mate ni kantumba mai ichipita. Na veo kani lumani ya na vese reki ane matai ni lensoni. E rawa nga ninda ngai talai rawa kina nona vosa na kalou ninda sase reki. Nindu e durutio ka na loma nindu na bali veveso na tambua na mboro korvou mai na sinumbeka na kadiwa se venga na bali veveso e durutio kina
e na loma ni valme besu ko senga ni lewa na ka kodakava na kemu na memu na bunoko lako kina ko senga ni lewa Vitalia sarmandanga ke bagai kabi iko na kalo da kabongo ko tawa lewa elewanga o kwa bisuki iko tiko konga lewa modakama na kabi na kata na kalo mbe iko modakava niko sa dhuru mai tumba niko sa sereki mai e baka kina na biokani lomani ena baka sama ni tugu membeleti irna Israeli sara sereki mai sanga me kena ki ve ireke ne ravu muria na ivu nau etini okay kambimbi kina na tikine rua kakatok na tikine rua I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Na ibakarongo singira ni sulia na kalo veira na ngau ne rebesuki na mai Egypta. Esenga ekilana kalo ni senga ni rawa ni ramuria. Senga ni rawa ni radakava ni rebesutu. Matai mera sereki manda. Enabuno idurumaikin na salvation. Na redemption, na deliverance, na nona be vakambulai na kalom. Menda vakambulai rawa, mai kalivari, na bio kanilomani, sanangai rawa, ninda murie rawa, na nona ivuna wetini na kalom. Ondo talitanga na gane vakandewa taga indua na italatalo pasta le indua mei. Paraitaga vangoko kwa, na murie na ivuna wetini, na mata ini lesoni membula manda tamata. Bete singani rao ninduna tamata mate memuria na ibunao metalai rao. Singra ni okai bo induna tamate mate tu talai rao. Na be tuku tau doko erandau kauta wirna italtala suirna talai vira visuki tu ena loma ni valme beso e knowledge nga veira. Na kena practical taki erna suka sarmanda mai valme besu sarnangai rau ni practical taka naka e vuno taki se wase vaka knowledge veira ena ngone redurtu kina ena loma di valme besu. Sa wakakina na biokani lomani ena vugni nondambula enda sa sireki mai kalibari enda sireki kinandua nainaki. Langmanda mai batiki au ena karuni vole pita wase rua ena tikina idhiwa. Ena tikina itini kana tiena obinang mauli ko patamai nan tikina idhiwa kina tikina itini kana tikina idhiwa but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of his name. Nainaki kenaitabi ninonda kadibi vagatikitiki na biokani lomani, and the kadibi vagatikitiki menda vuno tanka, menda vuno taki koya o koya sereki kenda. Kanatinungo that you may proclaim the praises of him. Na kena lebeti, na kena baga rogo taki, na kena lanyiti o koyanga e vekadi kanatinungo praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Nanonda sereki mainambuto kina rarama. Mana loma ni valni bebesu kina tautumba ni vali bebesu mai ichi pita ki kenani na biokani lomani and the sereki kina nduna itavi kina nduna iladaka seikwa na kena leveti na kena vuno taki proclaim taki leveti o koya e sereki kenda mai sinda leveti irna tamata sinda leveti na song lotu sinda leveti na vuno itini and the leveti koya o kwe sereki kenda manambuto kina rarama e beba kurumbo itaki. Ana itabi levu and the tarabagalele tiumai na matanga na noa and the sengani kadivi sereki mai menda mai vala mode and the singini sereki mai menda mai baga wele and the sereki mai na biokani lumani and I can proclaim taki praise taki o koe sereki kenda mai nambuto
ke na rarama e beba kurumbutaki na redemption na deliverance na beba kambulai o koe vakambulai kenda mai yan menda vuno taka na beba kambulai levu e da kabaina nondambula mana butumuto ke na rarama e beba kurumbutaki o vetumi ka mon reto somo metini na nonda lesoni e na matakatala indenda e na vaka sama may proclaim na kena proclaim tanki na bio kanilo mani na tale membaleta na kalo o kwae vagambulai o kwae base reki na bio kanilo mani e rua na ngauni sala basically anda sanda utarati kumai o ya dua e rani da proclaim tanga na kalungo theoretically keni ka rua e na nonda proclaim taka practically na nonda vuno tanga vagabosa keni ka rua sei kwa na nonda mbula tanka e matata e na nonda mbula indona tamata sa sereki nindo sa sereki o sana reida ni sana tekevu me talai rawa kina nona vosa nakalo to these words o ira na Israeli era sanga me talai rawa kina nona vosa nona ivuna nakalo nira sa sereki oti mai kai vangan dina nindona tamata sa sereki ya na nonda sa kunea e na nona mbula ni sa tekevu me talai rawa kina nona vosa nakalo na ngaso lopa se Dr. Aaron Lopa e tuna bangoko koya na indication tuna bangoko na ivangan dina nindona tamata sa sereki yana nona muria na ibunau kakwana all obedience all elements of obedience na talai raro se works o kwa evidence o kwa indication nindona tamata sa sereki ochimai Sega nindona tamata ronga da nabi okani lomani ke baka ndona tamata se bisuki tu enam buto enan rendre mona reida metalai rawa ke nona ibunau ke nona bosan kalau semani baka dawa na kene baka madale solia indona tamata ke solia indona tamata nisa sereki e ke baka se sena tiunga ni muriana nona bosan kalau ni muriana nona ibunau these words que se senatiunga ni veo kani lomani ni kala okina yesem beratiunga ni sereki ovea pande taka bekanda oya yanabuna e me basika kina na tikina sagaitini na tikina idioya that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light tikina tini who once were not people, but are now people of God. Na ibakan dina nindona tamata sa taukeni tale may wana kalau and anonda bagayalia in the book ni nonda ibalbalada say kona ownership yan na tale ni nonda taukeni may wana kalau and the book ni balbalada Neve okani lumani sama inonda lesu tale menda tauke ni lesu tale mai buana kalau ena buku I kalivari ena buku ni rata lei ni ngone tiurango Jesu Kristo. Ia ni sabangan din me bangan din tanki ni o sabangan bauta na viva sukain lesu tale oya ni o sanona lesu tale ni sanda nonda lesu tale na kalau na vi okani lumani na kena indication tukuna Dr. Aaron Lopo oya. Na works se obedience. Until na vio kanilo mani mendona tamanta e talai rawa na vio kanilo mani iawalenga na ngauni sala e bakan dina tagi kini ki buru todoko e proclaim tagi kini buru todoko say kwa na message of deliverance na message of salvation na message of redemption. O koe senga ni redemption. O koe senga ni salvation. Na obedience kana works. O koe indication. Na biyo kanilo mani. Sa oche 50 ng bongi. Ninonda sereki may uira na Israeli. May ichipita. Sanga may soliana kalaw na ibo na ichidi. Sanga itekibuki na ikia na bakasinga tambo. Sanga itekibuki na ikia na muribonao.
ni sa oti na nonda sereki mai. Sang ni sereki mai na vuna utini mo da buta tale oya. Na vuna utini e indication. Ni indication ni dona tamata sa sereki sa vingoma oti e na nona mbula sei kwa na be sereki. Anda tarati kwa na mataga na noa na Israeli vangayalo. Ur na Israeli Old Testament Israel era sereki ma inda sa kuliti tigana leso ni era muria na ibunao. O kenda na New Testament Israel inda sa sereki mai kalivari ena laura ya na nondambule ni sa vingoma na be sereki oya ena nomu muria na ibunao. Me baka tagira saranga na Old Testament Israel so ira ancient Israel. Ona biyo kanya lumani ena matanga tala indai isang nindo na kau ay tiko veikanda menda muria raukina na ibunao ni kalau. Ena buna imbasi kamaikina na 50 nights. Sa wache 5 bulan ng bongi na biyo kanya lumani ninonra sereki sangay solibi ira na ibunao ichini. Na 5 bulan batanga ng bongi waya na Old Testament 50 nights waya kama imbasi ka kina na singa ni Pentiko. Na bakandewa ni Pentiko alakumay na bosa vakiriki na Penta. Ndo na kay 5 na tutuna era ndo kay urinabuli na Pentagon. Ye mebleta na 5 na chini na mbongi. Ka imbasi ka kina na Pentiko alakumay na vakasama ni kana sovoraki na yalo tambo. Bleta na yalo tambo kwa empower taki kanda. Menda muria na these words sena nona ibuna na klo. O kwa tika butalo no tai tiko maina la kwa ani ena kera wase tin kadiwa. O rungo ndondo numero buno taki vata wase tin kadiwa kena wase rusa ngabulu. Bleta na deliverance etiko na wase tin kadiwa na muria na ibuna sena these words sena terms and condition ni kana maruta na title eva sena the whatever kwa nonda ulutanga tiko na mataka tala indai na kana ki etiko na wase tin kadiwa na deliverance na vevambulai na salvation message na biokani lumani na mataka tala indai etolo na leso ni anta sa tarati ko na mataka ni kwa mota level tale dua na deliverance keni karua na 50 nights Old Testament oya New Testament say kwa na Pentecost. Oche 5 bulan bongi sangay sovoraki na yalo tambo. May na deliverance, may kalibari. May na nona tuda kitali na wani turang o Chisu Karisto sangay sovoraki na yalo tambo. Na inaki na yalo tambongo. Rongoda na biyo kandi lomani. Say kwa na kana muri na these words. Say kwa na ibuna witini an Old Testament setting kwa na wase rusa ngabulu. Sangay rawan ni muri na wase rusa ngabulu na biyo kani lomani ni sa tiko na yalo tambo ni kalau. Kesanga na yalo tambo esanga talanga ni rawa ni kuna muri rawa na ibunao. E na rani muri na ibunao with the wrong motive. Kono muri moko bambula ikina. Ya ndo talanga na indication ni sanga na yalo tambo. Ni tiko na yalo tambo na biyo kani lomani ona muria na ibunao na biyo kani lomani ngo evidence ngo talanga ngauni sala ni kana proclaim tagikina o koya e vesereki yani tiko na yalo tambo keni ka ro talai ra tiko nga ve koya o koya ve bambulai ve koya e vesereki wakalonga tai kanda na turanga ena buku nande tuku enda bulsa chukina ena matanga ndenda ndolanga na nonda masu tamai ke mami sanga mai loma langi na kalau lebu na kalau ndau bembuli na kalau nani mami bambola na ndau ni be sereki ke mai buli de tiko ena matanga ndai vinaka boy lebu saro turang na nomuni alo tambo na nomuni mai posa ra talebe ke mami na matanga ni koa na boli na nomuni bosa mina boli burna lubemu ni rantambe ko parong tiuma na matanga ndai nyalo binanga na kalau mera ngubi mera bakalonga taki blata na condition walenga na condition walenga ni kana marotaki se kwa na vana the vutia the 4 titles se kwa me muri na nomuni bosa kima me bulide tiga na matanga ni kwa se kwa na original setting ni matai ni pita wase rua na tikine diwa
ke baka walanga ki me muria na nomoni bonao ke baka muria na nomoni bos ke baka me muria these words pinaka baka libu saraturanga na mataga indai pinaka libu na nomoni loloma en nomoni rauni me bos rao tale wike mame pinaka libu saraturanga saronga da neme mi masu nina tigo bati ke mami ke neme mdui matu bale en singa saka indai chisone soro nene mami bambula emeni chisu o kilani da ba vini binanga takatale na kalau na mataga indai ni rauni mai bosa tale weekenda me kuni ngule davi na kalau e mai bosa tale weekenda na mataga koe bangandra au e na mataga indai nusa ba vini binanga taitiko na viewers kuni baronga tiko mai na taunda kuni bonoloma ningo viti peke mdo na do baronga tiko mai Amerika Ingilandi Australia New Zealand pinaka baka lebusara peke mni na do baronga tiko mai viti en na do bonoloma ningo viti ka sema online tiko mai na taliboni andon doka na nomini do baka yo taga tiko na kalau me bosa tiko peke mni en be mataka ye me do na matanga ni matanka ni mode ni baka dengo ni kalau ngata sa chiko